काल बैशाखी चुट्टी उपुड़ी उड़ीजार संभावना रही कौ टाइप चुट्टी उड़ूची आपने देखिपे नड़िया चूल भाया चुट्टी रखी सी तो कौ टाइप पोजिशन सी ठिया होती केत भी सी पवन में उड़ीजार संभावना रही भाई तुमको डर लगुनि काल बैशाखी कहीं तुम एमती वीर द्रपर केमी बुली पार्छ ओ तुम दम अच्छे आलू तो कड़े गला आलू यही टोका नहीं गला सांग मैंने देखिपे बर्तमान ओडिशा रे काल बैशाखी दृश्य तो 2026 ग्रीष्म ऋतुर काल बैशाखी एक विरल दृश्य आपण मैंने देखिपे कौ टाइप रही आपण मैंने देखु खाली सांग मैंने आकाश को टे देखु तो कौ टाइप प्रचंड रूप नहीं कि आसी काल बैशाखी हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ शुभ सन्ध्या सांग मैंने 4टा बेल समय बर्तमान आम सब गाँव युवक मैंने बाहर की आसिक बाहर बुलुचु कहीं ओडिशा रे चली काल बैशाखी सांग मैंने काल बैशाखी तार प्रचंड रूप प्रचंड तांडव जारी रखी भितर आम खातिर नक बर्तमान वीर द्रपर साहसता रखी आसिक बाहर बुलुचु कौ टाइप तार काल बैशाखी प्रचंड रूप जारी रखी प्रचंड तांडव जारी रखी चलतु यही वीडियो माध्यम आपने देखते 2026 ग्रीष्म ऋतुर काल बैशाखी तो भाई आमर पछर अच्छा सोमू भाई जय जगन्नाथ भाई मैंने जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ तो चलतु आगू को मारी जा वीडियो सहित कंटिन्यू लगी रही था पिलामानकर काल बैशाखी की नहीं कौन रही मत कौन रही अभिज्ञता कौन से माने चाहते काल बैशाखी रे कौन से सामना करेंगे आगू को सबकि से निज पार्टी निजे खोलिकी कहे आउ जहाँ जमी हम आपने वीडियो सहित कंटिन्यू लगे रही सबकि देखिपारे तो चलतु आगू को बढ़ा जय जगन्नाथ मारी चल हाय 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 जय जगन्नाथ तो देखो काल बैशाखी को भय करी ओडिशा छाड़ी जाउथिबा किछि युवक युवती मानक आपण माने देखि पारथिबे प्रचंड काल बैशाखी तार तांडव नाचुची सांग मैंने देखो बर्तमान दुई ओडिशार साहसी युवक ए बाहर बुलुछंती काल बैशाखी को खातिर न करी भाई तुमको कौन डर लगुनि कहीं कौन काल बैशाखी एत जोरे तार तांडव नाचुची तुम बाहर केमिति बुलुछ एत पवन वर्षा घड़घड़ी भितर लोकाल टोका ता बेली कौन तुमको वर्षा उदा करनी ना बिजुली तुम देहरे करेन्ट खेलैबनी माने तुम कौन बर पाइछ बर तो पाइन तुम के डरुन केमिति ना वर्षा तो ऑलरेडी माने आकाश रे पड़िया उपरे आकाश रे ऑलरेडी देखो कौ टाइप मेघ ढांकी आसलानी आउ 5-6 मिनट भितर वर्षा पड़ो तुम केमती डरिकी घरे रहा कथा बाहर केमी बुलुच सांगे सांगे तुम तो जापर वर्षा तुमको ओदा करदेव अच्छा घड़घड़ी मार्च तुमको डर लगुनि कहीं कहीं घड़घड़ी समस्ते डरती ओहो माने तलू को कौन घड़घड़ी मारनी भाई तुम मतरे कौन घड़घड़ी तलू मारे अच्छा तुम के तले बुलुच घड़घड़ी मार्च ना खुशी रे बुलुच ना नहीं किछि कुआडे देखिबे साडे कोनटा अछि साडे तो शून्य शून्य महाशून्य आकाश देखा होछि आ किछि देखा होनी धला टिके पाल्टी गलानी देखुना धला पाल्टी गलानी हां काई ता देर कोन चूनो बोला हिछि आसीबा जाउची किए जाउची कोला बैशाखी जाउची हां आ धला केमती पाल्टिला से तो कोला बैशाखी आ से धला धला टिके टिके हे जेते कानी ता देर कोन चूनो छिटा दिया हिछि नाइ से सेंती ना आ केमी बोपाल तुम ऊपर कोन आकाश रू बाड़ी खसिलानी नाइ से गुड्डू भाई पकेतला ओहो मु हाले आकाश रू बाड़ी खसी गला बोली ए बिजुली मारछे गडी भगवान देखुच तो माने ओडिशा छाड़ी काल बैशाखी भय केते युवक युवती गले हेरी बाहर देश को पलाउछंती भय तो तुम केमती बाहर बुलुच भय करन किछि नाही कोन रहस्य कोन पळेउ गछ गछ बांधे भांगी दबो हां तुम बाड़ी रे कोन को गछ सब रही छि सजना छ लिंबो छ साग सबु और साग गछडा तो भांगी पड़िबो गछरा हां बुडियो भांगी जीवो उपुडी जीवो तो साग गछ काल बैशाखी रे को साग गछ होछि तुम बाड़ी खड़ा ग्रीन सबज खड़ा नाली खड़ा हां हां आलम साग हां धनिया हां कखारु हां बीनी अच्छा काल बैशाखी तुम फसल उजाड़ी दबो जदी तुम मुंड बाड़ीबन तो कई बाड़ी आ कोन एते कष्ट रे फसल करछ तो 55000 टका ये मिलुची हां दरमा मासु हां भत्ता मिलुची अच्छा हला 55000 भत्ता मिलिलानी गोटे भत्ता आ उटा ये अच्छा अच्छा हां हां तापरे आउ किसी टेंशन नहीं ना ए जो युद्ध ईरान अमेरिका युद्ध जो गैस मिलनी लोक के खराब होउछंदी हां गैस न मिले जाल काठ जाल घसी पार जाल ओदा
ହଁ ଓଦା ଓଦା ହେଲେ ତମେ ଜରି ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବ। ଜରି ଗୁଡ଼ା ଗଛ ଗୁଡ଼ା କଟା ହେଇନି ଆମର ଓଦା ହେଇଯିବ। ଗଛ କାହିଁ କାଟିବ ତମେ ଘଷି ଯୋଉ ଗାଈ ରଖିକି ଘଷି ଆଣିକି ପାରିକି ତମେ ଘଷି ଏଟା କଣ କରୁଛ ଗୋବର କଣ କରୁଛ? ଗୋବର ଖତ ହଉଛି ବିଲରେ ଲାଗୁଛି ସବୁ। ଆଉ ତାହେଲେ ତମେ ଘଷି ପାରିକି ଜାଳୁନ। ଘଷି କିଏ ଜାଳୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଗ୍ୟାସ୍ ନ ମିଳିଲା ଘଷି କିଏ ଜାଳୁଛି ଘଷି ଜାଳିବନି ଭାଇ ଉଡ଼ା ଯାଉଛି ଏ ଭଗବାନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସିଏ କୋଉଠି କାହିଁ? ସେଇ ଖୋଳା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପ 2026ର କାଳବୈଶାଖୀ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପ ଜାରି ରଖିଛି। ଉଡ଼ାଜାହାଜ କୁଆଡ଼େ ପଶିଗଲା କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି। ଏ ଯେଉଁ କାଳବୈଶାଖୀ କେଉଁ ଭଳିଆ କଳାର ଏକ ତାଣ୍ଡବର ରୂପ ଆକାଶରେ ନେଇକି ଆସିବେ ଭଗବାନ। ଉଡ଼ାଜାହାଜ କୁଆଡ଼େ ଗଁ ଗଁ ହେଇକି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଭିତରେ ପଇଛି ଆମେ ତାକୁ ପାଉନୁ। ମୋ ପଛରେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କାଳବୈଶାଖୀରେ ତାଙ୍କ ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ିକି ଉଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଚୁଟି ଉଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନଡ଼ିଆ ଚୂଳ ଭଳିଆ ଚୁଟି ରଖିଛନ୍ତି ସିଏ। ତ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପୋଜିସନରେ ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ବି ସିଏ ପବନରେ ଉଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାଇ ତମକୁ ଡର ଲାଗୁନି କାଳବୈଶାଖୀରେ? କାହିଁକି ତମେ ଏମିତି ବୀର ଦ୍ରପରେ କେମିତି ବୁଲି ପାରୁଛ? ଆମର ଦମ ଅଛି। ଓ ତମର ଦମ ଅଛି। ଆଳୁ ତକ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଭାଇ ଆମର ଏଇ ଟୋକାଟି ନେଇଗଲା। ଆଳୁ ଏଇ ଟୋକା ନେଇଗଲା। ଆଉ ଦହିବରା କିଏ ନେଇଛି? ଏଇ ଟୋକା ଆଳୁ ଦମ ଦହିବରା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 3 ଜଣ। ଇଏ ହେଉଛି ଦମ, ଇଏ ହେଉଛି ଆଳୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଦହିବରା। ଏ ଭାଇ କଦଳୀ ଗୁପଚୁପ ସେ ନେଇଗଲା। କଦଳୀ ଗୁପଚୁପ? ଆରେ କଦଳୀ ଗୁପଚୁପ କଣ ମୁଁ ଆଜି ନୂଆ ଶୁଣିଲି। ସିଏ ତା ଗୁପଚୁପ ସେ ନେଇଗଲା। ଓହୋ କଦଳୀ କିଏ ପୁଣି? ଯୋଉ ଗୁପଚୁପ ଥାଏ। କଦଳୀରେ ପୁଣି ଗୁପଚୁପ ଥାଏ? ସାବା ସାବା। ଆରେ କଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ଲାଇକ୍ କର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ କିଛି ଯୁବକ କାଳବୈଶାଖୀ ପବନ ଗାଁରେ ପଶିଯିବ ବୋଲି ବାହାରେ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି। ପବନ ଟିକେ ବି ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ି ନ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ସାହସତା ସବୁକିଛି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯୁବକମାନେ ସବୁ କେମିତି ଗାଁରେ ଏକାଠି ହେଇକି ପବନ ଅଟକାଇବାରେ ସେମାନେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଭାଇ କାଳବୈଶାଖୀ ନେଇ କ'ଣ କହିବ? କାଳବୈଶାଖୀ ନେଇକି ଆମେ କହିବୁ ବିଜୁଳି ମାରିବ। ପବନରେ ଚାଳ ଘରଟା ଉଡ଼େଇଦେବ। ଏଇ ଚାଳ ଘର। ଓହୋ ହୋ 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 ଏ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଏ ଚାଳ ଘରଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଚାଳ ଘର ଯାହାକି ଆମେ ଛୁଆବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏ ଚାଳ ଘରର କିଛି ବି ଚାଳ ନ ଉପୁଡ଼ୁ। ଓଡ଼ିଶାର ତ ଚାରିପଟେ କାଳବୈଶାଖୀ ଏବେ ଚାଲିଛି। ଚାରିପଟେ ଚାଲିଛି ନା ମଝିଟା କାହିଁ ଚାଲିଲାନି? ଆମର ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ଆତଙ୍କ। ଯେହେତୁ ଆମର ଏପଟେ ଆଜି ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି ହେଇପାରେ ଆଜି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେଇପାରେ କୁଆପଥର ବି ପଡ଼ିପାରେ। ଓ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ସବୁ ହେଇଯିବ? ଆପଣମାନେ ଟିକେ ବାଗେଇକି ସତର୍କ ରହିବେ ଆଉ। ହଁ 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 ଯେହେତୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚାଳ ଘରଟା ଅଛି ପବନଟା ବି ଜୋରସେ ହେଇପାରେ ସବୁକିଛି ଆଉ। ତ ପବନକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଗାଁର କିଛି ଯୁବକମାନେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ପବନ କେମିତି ନ ପଶିବ ତାର ସବୁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ପବନ ବି ତମେ ଗାଁରେ ପୁରେଇ ଦେବନି ନାଇଁ? ନା ପବନକୁ ଧକ୍କା ମାରି ଚାଲିଦେବୁ। କ'ଣ ତମେ କି ପ୍ରକାର ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ରଖିଛ? ହଁ ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳବୈଶାଖୀ ତାର ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରଖିଥିବା ସମୟରେ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯାଇଛି। ବୋଉ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ବର୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛି ଚୁଲି। କାଳବୈଶାଖୀ ତାର ବର୍ଷା ଜାରି ରଖିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲ୍ଟିକି ଦେଖେଇଲେ ହିଁ ବର୍ଷାଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେଉଁ ଠୋପା ଠୋପା ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିରେ ପୁଣି ବାହାରେ ଚୁଲି ଲାଗିଛି। ଗ୍ୟାସ୍ଟା ସରିଯାଇଛି ନା ବୋଉ ଭାରି କଷ୍ଟ ରୋଷେଇ କରିବା। କାଳବୈଶାଖୀରେ ରୋଷେଇ କରିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମକୁ। ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଆଜି ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଜି ମିଳିଲାନି। ମୋର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। 11ଟା 12ଟା ବେଳକୁ ଗଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ କ'ଣ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ। ମୁଁ ବି ଓଦା ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖେଁ ଟିକେ ଖୋଲିଲେ ଦେଖିଦେବା ଟିକେ। କାଳବୈଶାଖୀରେ ଚାଲିଛି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପିଆଜ ଭଜା। ଓ ସ୍ପେଶିଆଲ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଦେଶୀ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପିଆଜ ଭଜା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାଳବୈଶାଖୀରେ ଗରମ ଗରମ ଭଜା ସହିତ ବୋଉ ଆଜି ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି? ରୁଟି ନା? ବୋଉ ଓଦା ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ସବୁ ଓଦା ହେଇଗଲାଣି। ଓ ମଜା ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ। ବିଜୁଳି ମାରୁଛି ରେ ଏ କାଳବୈଶାଖୀରେ ଜଳୁନି ବି ଧୂଆଁ ହେଉଛି ନା ବୋଉ? ଜଳା ବାଗେଇ ଜଳା। କେଡ଼େ ଜୋରେ ବର୍ଷା ପକେଇଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। ଆରେ ହେ ତୁ ଅନେଇକି ଠିଆ ହେଇଛୁ କ'ଣ ଭଜା ଖାଇବୁ? ହାଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କାଳବୈଶାଖୀରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ପୁଅ ଦେଖୁଛି ବର୍ଷା। ହାଁ ଆରେ ଭଜା ଗରମ ଗରମ ହେଲେ ଖାଇବାଟି।
ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଗରମ ଭଜା କୋଉ ପାଟିରେ ଖାଇବୁ? ଖାଇବୁନି କାହିଁକି? ଏଇଟା କ'ଣ ଧରିଛୁ? ନଟୁ ନଟୁ ଖେଳ ହବ ଏଇନା। ବାବାରେ ବିଜୁଳି ଚାଇଁ ଚାଇଁ ମାରୁଛି ଖାଲି। ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସାରିଦେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭଜା ବସିଛି। ଆଉ ଟିକେ ଭଜା ଖୋଲିଦେଲୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଳଟା ବହୁତ ଜୋରରେ ଜଳିଲା। ଶୁଖିଲା ଜାଳ ବୋଲି ବର୍ଷାରେ ଜଳୁଛି। ଓ ଏମିତି ଜଳିଲେ ତ ରଡ଼। ଉଖାରି ଦେ କଷ କଷ ରେଡି ଆଉ। ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ବର୍ଷାରେ କେମିତି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ହଇରାଣ ହେଇକି। କୋଉ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି, ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳୁନି ଏ ସମୟରେ, କାଳବୈଶାଖୀ, ଜାଳ କାଠ ସବୁ ଓଦା, ଭାରି ତକଲିଫ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆମ କଷ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ନିହାତି ରହିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।